जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत करुचे। मुटेर विशारद प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मान कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा आजिर दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में। जय श्री कृष्ण। आज सर्वसम्मत कमदा एकादशी अनंत महिमा मेला रवि नारायण व्रत। आज चैत्र मास बा मीन मास 15 दिन मार्च मासर 29 तारीख रविवार। आज एकादशी 6 दंड 1 दिवा 8टा 8 मिनिट पर्यंत। आज अश्लेषा नक्षत्र 22 दंड 50 दिवा 2टा 52 मिनिट पर्यंत। आज कर्कट चंद्र। आज ध्रुव जोग विष्टिकरण। आज घात चंद्र कहले कर्कट और मकर राशि घात चंद्र। आज जन्म होता शिशुर कर्कट राशि विप्रवर्ण राक्षसगण दिवा 2टा 52 मिनिट पर सिंह राशि क्षत्रिय वर्ण राक्षसगण। आज मृत्यु व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष दिवा 8टा 8 मिनिट पर 2 पाद पुष्कर दोष। फल कृषि संतान और पशु हानि। होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण मासदन तंडुल और कांस्य पात्र दान। आज द्वादशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले निम्ब भोजन निषेध दिवा 8टा 8 मिनिट पर पोई भोजन निषेध। रविवार जोगु आज आमिष बिरी मसूर अदा निम्ब दग्ध द्रव्य भोजन निषेध। प्रिय दर्शक बंधु, अद्य सर्वसम्मत कामदा एकादशी उपवास। आज अद्य रवि नारायण व्रत। आज पर्व उत्सव कथा कहले आज ठारू पूर्णिमा पर्यंत अनंत बट शिखचिल बाग अवधूत धाम अनंत महिमा मेला और उत्सव। तेबे आज अशुभ बेला 12 बेला काल बेला कहले दिवा 10टा 26 मिनिट पर 1:34 मिनिट मध्य। काल रात्रि कहले 11टा 55 मिनिट पर एवं 1:29 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, आज जदि आम शुभ बेला कहवा किंबा अमृत जोग कथा कहवा तेबे दिवा 6टा 32 मिनिट पर 9टा 44 मिनिट मध्य। रात्रि 7टा 31 मिनिट पर 9टा 7 मिनिट मध्य। माहिंद्री जोग कहले प्रातरु दिवा 6टा 31 मिनिट मध्य संध्या 6टा 35 मिनिट पर 7टा 23 मिनिट मध्य। रात्रि 12टा 19 मिनिट पर 2टा 56 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आजिर दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड को आम संग्रह करवा। यही 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में संक्षेप में जाना देखा कौन आसूची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करवा मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। कौन आसूची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि आपण मान कार्ड आसी जहाँकि 6 ऑफ कप। तेणु मेष राशि कथा कहले ये गोटे चर राशि तथा अग्नि राशि रूप निर्णीत। अन्य महाभौतिक पदार्थ मध्यरु अग्निर अति चंचलता आगुर वर्णित होई। राशि प्रकृति चरणशील होइथिबारु या जो परि तीव्र वेगशील से परि कौनसी श्रृंखला मध्य आबद्ध होई रहिबा कष्टकर होता है। तेणु शारीरिक बलर उपयोग उत्साह उद्यम जागरण नूतन मार्ग प्रदर्शन विप्लव आदि जहाँकि सूचना यही राशि मिलता है। प्रति क्षेत्र में अग्रिम आउ सदाबले माने निजर अधिकार साब्यस्त करिथांती ए मेष राशि व्यक्ति मान। तेणु आज कथा कहले आपण इनसेंट रहिबे मनरे किछि छल कपट न रहिले भी सुधा प्रति क्षेत्र में प्रति कार्य को आपण प्रतिवाद आज करिवार जोग देखादेव। तेणु कार्य क्षेत्र में बहुत भल रहिबो। नुआ उपाय कार्य करने को आपण आज चेष्टा करेंगे। तेणु किछि प्रॉपर्टी मिलबार जोग भी अच्छी। धला रंगर कौन जिनस दान करूँ बहुत भल रही। जदि निज पाखे
କାହାକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ଭଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ଅନ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ ମେଷରାଶି ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଗତି ଆଜି କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଭାବିଚିନ୍ତି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ କଥା, କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 8 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ। ବୃଷ ରାଶି 8 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ସାମ୍ନା ନ କରିବେ ତା ଆଗକୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇ ଠିଆ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମିଳିବ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ତାର ବି ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆଳସ୍ୟତା ରହିବ, କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ଆପଣ ଆଜି ହେଇପାରନ୍ତି। କର୍ମ କିନ୍ତୁ ଆଜି କରନ୍ତୁ, ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କାର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥ ଯେତେ କର୍ମ କରିବେ ସେତେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଜି କର୍ମ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆଜି କୌଣସି ନାହିଁ କୌଣସି ନେତୃତ୍ୱ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ ଅଛି। ଏଇ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ସ୍ଥିର ରାଶି, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିର ରାଶି ହୋଇଥିବା ଯାହାକି ରକ୍ଷଣଶୀଳତା, ପୁରାତନ ପରିତ୍ୟାଗ, ପୁରୁଣାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏକାନ୍ତ ନୂତନତ୍ୱକୁ ଅବଲମ୍ବନର ଘୋର ପରିପନ୍ଥୀ। ସୁତରାଂ ସଂଗଠନର ଶକ୍ତିର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କକୁ ଖାତିର ନ କରି ନିଜ ମତରେ ସେ ଥାଏ ଅଚଳ। ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମ ତଥା ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବବିଧ ବାହ୍ୟଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହି ନେବାର ଏହି ଲଗ୍ନଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଧୁରନ୍ଧର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଅଳସ୍ୱାମୀ ତ୍ୟାଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ, ନେତୃତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ପାଇବେ, ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 9 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ତେବେ ଏଇ ମିଥୁନ ରାଶି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମିଥୁନ ରାଶି ନାମାନୁସାରେ ଏହି ରାଶି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିର ଯାହାକି ପରିଜ୍ଞାପକ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର ସ୍ଥିର ଏହି ଦ୍ୱି ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାତ୍ମିକ ବାୟୁ ରାଶି। ତଥାପି ଏହାର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଯେହେତୁ ବୁଧ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଚେତନାର କିଞ୍ଚିତ ଅଧିକତର ସୂଚନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ବାଚସ୍ପତି ମଦନ ମୋହନ ପୂଜାହାରୀ ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ଭାବଚକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ମିଥୁନ ରାଶି ପ୍ରକରଣରେ ଏହି ରାଶିର ପୁରୁଷ ଗୁଣ ପ୍ରବଳ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର କଥା କହିଲେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରି କରି ଏ ଯାଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ହଡ଼ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଭାବିଚିନ୍ତି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ, ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଜି କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ମନ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆକୁଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦିନ ବିତିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଦ ହର୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କର୍କଟ ରାଶିର କଥା କହିଲେ ଏହା ଏକ ଚର ରାଶି। କର୍କଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚର ରାଶି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜଳ ରାଶି ଅଟେ। ସୁତରାଂ ଏହା ସତତ ନିମ୍ନଗାମୀ ସବୁବେଳେ। ଅବଶ୍ୟ ସରଳ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ପାଇ ନ ପାରିଲେ ପଥଭ୍ରାନ୍ତ ଏମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅପଥରେ ଅବାଟରେ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଭୟଙ୍କର ବାଧାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବାଧାକୁ ପ୍ରତିହତ ନ କରି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସତତ ବାଧା ଅତିକ୍ରମ ପୂର୍ବକ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଦ୍ୟମରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ଲତା ଗୁଳ୍ମ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ପ୍ରତିଫଳନକୁ ଆତ୍ମସାତ ଏ ରାଶି କରିପାରେ। ତେବେ ଆଜିର କଥାକୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ସ୍ଥିର ମନରେ ଭାବିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ନିଜ ପଇସା ପ୍ରତି ଆପଣ ବହୁତ ଫୋକସ୍ ରହିବେ କି କ'ଣ କଲେ କେଉଁ ବାଟରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ଭାବନା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଓଭରଲୋଡ୍ ରହୁଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖରାପ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି,
प्रति क्षेत्र में भावी चिंतिकी कार्य करंतु मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने। एबे आसतु देखिबा सिंह राशि विषय। मोर प्रिय सिंह राशि आपण मानक पई कार्ड आसी 3 ऑफ सोर्स कार्ड आसी। तेणु सिंह राशि कथा कहले ये गोटे स्थिर एवं अग्नि राशि भाव में परिचित। सुतरां यही राशि समस्त शक्ति स्तुप्त निष्क्रिय निष्फल एवं सुस्थिर। वृष राशि आत्मकेन्द्रिक चिंताधारा सिंह राशि परिमार्जित तथा केतेकांश न्यून पशुराज अथवा मृगराज सिंह चिन्ह चिन्हित। यही राशि बड़ लोकिया पणिया किंबा कम नुह यह गोटे तमगुण संपन्न राशि होइतबारु एही लग्न जात व्यक्ति अत्यंत क्रोधी हो पारती। तेणु निजर क्रोध को सबु बेले शांत रखु। ये क्रोध केवल बाह्यमुखी होता है, अंतर भितर यह बहुत शांत उदार होता है। तेणु आज कथा कहले आपण सहित आज किए छलना कपट करें, विश्वासघात करें, गभीर चिंतार रही आज जोग कौच। कारण लाइफ रे जहाँ भी परिस्थिति आसो आमको किसी शिक्षा दे था। तेणु आज आपन को एभली किसी स्थिति आसो व्यस्त विव्रत न हो आराम रे समस्या को समाधान करने को चेष्टा करंतु। मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने लव रिलेशन रे पार्टनर को सहित आज भूल बुझाणा हो पारे। तेणु आज जेकोसी कार्य करंतु ना कहीं से कार्य आज बाधा हो पारे, कार्य हानि होबार जोग देखा दे पारे। मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने एबे आसंतु देखिबा कन्या राशि विषय। कन्या राशि आपण कार्ड आसी नाइट ऑफ सोर्स। तेणु पांजी गुड़िक प्रदत्त राशि चक्र यही कन्या राशि चिन्ह स्वरूप सूचित हुए। सीमा विहीन उताल जहाँकि पाराबार मध्य अनाबिल चेता कुमारीटे गोटे हस्तरे ज्वलंत प्रदीप एवं अन्य हस्तरे धान्य केंडाटे धरी उपवेशनशील ये राशि। यह गोटे सत्वगुण संपूर्ण दि स्वभाव विशिष्ट वायु राशि। आत्मकेन्द्रिक स्वार्थ चेतना यही राशि बहुत प्रबल। तेणु आज कथा कहले या आपण दुखित आज रही आपण जहाँकि आपण साथी कई सॉरी आज कथा कहले आज आपण एक बड़ परिवर्तन हम। मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मान जार अपेक्षार आप अनेक दिन धरी रही से परिवर्तन को आप स्वीकार करेंगे। आज आपड़ कौन साहसिकता मन रखिए, कौन रिक्स ने आपण भीतर गोटे क्वालिटी एक बड़ परिवर्तन हो पारे। मैरेज प्रपोजाल हो पारे, ना पार्टनर रिलेशन शेष हो पारे, एपरिक संपर्क जोड़ा हो पारे, हे तो संपर्क भांगापी हो पारे। किंतु जहाँ भी करूँ ना कहीं आज आपन को पूर्ण सफलता अवश्य मिल दिन आपणकर भल रही। आसतु देखा तुला राशि विषय। मोर प्रिय तुला राशि जदि मु कहि तुला राशि कथा आपण मान कार्ड आसी 9 ऑफ सोर्स कार्ड आसी। तुला राशि आपण मन रखु ये तुला राशि व्यक्ति माने गोटे चर तथा वायु राशि होइतबार सर्वत्र निम्न ऊर्ध्व वाम दक्षिण को वायु परी यही लग्न जात व्यक्ति स्निग्ध मंथर गति परिव्याप्त। यही गति में कौन प्रकार तीव्रता किंबा तीक्ष्णतार संकेत न थाए। गतिपथ बाधा प्राप्त हेले ताकू परिवर्तन करी अथवा अपनदन माने प्रयास पूर्वक प्रत्येक विषय तुलनात्मक भल मंद निर्धारण तदनुसार जीवन पथरे अग्रसर हवा यही राशि मूल लक्षण। यही लग्न जात जेकोसी परिवेश परिस्थिति को नहीं चलैबारे प्रकृत युक्तियुक्त उपयोगी तथा विचार विमर्श चेतनार अधिकारी माने होइथांती। जदि मु आजिर कथा कहबी मोर प्रिय जहाँकि तुला राशि व्यक्ति माने आपण आज आपण अनेक गुड़िए भार रोन से जहाँकि ये नेगेटिव कार्ड नुह किंतु आपण भितर दुर्भावना किसी जात हम जे गोटे से गोटे खराब वातावरण आपण चतुर्पार्श्व घेरी रहा परी लगे जहाँकि रिलेशन कौन खुशी से देखा न पारे समस्या आपण भीतर देखा दे पारे अଯଥାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା को अनुभव करें। तेज आज आप अतीतर कथा को धरिकी बसतु ना, अतीत कथा को भावतु ना, आग को बढ़ी चलतु भल अवश्य रही। कारण जिते सद्भावना भावे संतोष लाभ आपन को मिल निश्चित दिन भल आपंकर अतिबाहित हम ए सन्देह कर कि ना। एवं आसतु देखा बिछा राशि विषय। बिछा राशि आपण कार्ड आसी एस ऑफ पेंटाक्लस का। बिछा राशि व्यक्ति माने ज्योतिष शास्त्र गुड़िक यह गोटे चिर बा स्थिर राशि एवं जल राशि भाव में निर्णय कर। सुतरां कूप तड़ाग ह्रद पुष्करणी प्रभृतिर स्थिर जल यार परिवर्तन मुक्त। केतेक समय यह अन्य प्रकार तैलादि द्रव्य पदार्थ दूषित जल को सूचित करें। तेबे प्रबल दोषयुक्त
ଏହି ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପଙ୍କିଳ ଜଳ କିମ୍ବା ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପତିତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାର ଗତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଏହି ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବା କିମ୍ବା ପରିହାର କରିବାର ଏହାର ଉଦ୍ୟମ କେବେ ବି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରାଶି ଯେଉଁପରି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସେହିପରି ଜିଦଖୋର, କ୍ରୋଧୀ ଆଉ ଅସହିଷ୍ଣୁ ପରସ୍ତ୍ରୀ କାତର ଏବଂ ହିଂସାପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର କଥା କହିଲେ ବିଛା ରାଶି ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଲାଇଫରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାହାରିବ ସେଥିରେ କାହାରି ବାଧା ନଜର ଲାଗିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତିବାଦ କେହି କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଯଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହେବ, ଭୟ କିଛି ରହିବ, କାଳେ କିଛି ହେଇଯିବ, ଓଲଟିଯିବ ବାଜି, ଏଭଳି ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ମନରେ ଭୟ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଜି ରହିବେ, ହେଲେ ବି କାମ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 4 of Wands କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦି ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଆତ୍ମିକ ତଥା ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ନି ରାଶି। ପାଞ୍ଜି ପ୍ରଦତ୍ତ ରାଶି ଚକ୍ରରେ ଧନୁ ରାଶିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଧନୁରେ ଶରଣ ବା ସଂଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଗୋଟିଏ ଯୁବକର ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସ୍ୱୟ ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ ତଥା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବଳରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏହି ରାଶିର ମୂଳ ଲକ୍ଷଣ। ଏହି ଲଗ୍ନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିର୍ଭୀକ, ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା ଅଟନ୍ତି। ତାର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ତାର ଆଦେଶରେ ଘଟକ ଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ପରି ସମସ୍ତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସମାଜକୁ ଚଳାଇବାକୁ ସେ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଆଦେଶ ମାନି ଗତି କରିବା ତାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ଏହି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୂଳ କଥା। ତେଣୁ ଧନୁରାଶି ଆଜିର କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ପରିବେଶ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟୀ ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ଲାଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଟିକେ ଆଜି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଦେହ ଉପରେ ଆଜି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେହର କିଛି ଦେହ ପୀଡ଼ା ହେବା, ଶରୀରରେ କୌଣସି ହଠାତ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆଜି ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ମକର ରାଶି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମକର ରାଶି କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 9 of Cup କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏ 9 of Cup କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ମକର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚର ରାଶି, ପୃଥ୍ୱୀ ରାଶି ରୂପରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଲଗ୍ନଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସତତ ବାସ୍ତବବାଦୀ। ଅନ୍ୟ ମେଷ, କର୍କଟ, ତୁଳା, ଚର ରାଶି ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ଗତି ବହୁତ ମନ୍ଥର, ସୁଦୃଢ଼ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଶାଭିମୁଖୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧାବିଘ୍ନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଗତିପଥ ବ୍ୟାହତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସତତ କର୍ମଶୀଳତା ଏହାର ଲକ୍ଷଣ। ବୃଥା ଆଦର୍ଶବାଦୀ କିମ୍ବା କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ନୁହେଁ। ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଏହି ଲଗ୍ନଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚିତ ବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ତଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମକାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରିକ ଉପଯୋଗିତା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାଶୈଳୀର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ ପୂର୍ବକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୂଳ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ସବୁ ଆଜି ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆଜି ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଆଜି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଖୁସି ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, କଷ୍ଟ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ବି ବୃଥା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଜି କୌଣସି ମିତ୍ର, ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ, ପ୍ରୀତି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମନର ମିଳନ ଭାବରେ କିଛି କଥା ଆଳାପ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼। କୁମ୍ଭ ରାଶି କହିଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ଅଥଚ ବାୟୁ ରାଶି। ସୀମିତ ଆଧାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସ୍ୱକୀୟ ଆଧାର ସୀମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ରାଶିରେ ବା ଏହି ଲଗ୍ନରେ ଜାତ ସତତ ସଚେତନ, ଅପ୍ରକାଶିତ ଆତ୍ମାଭିମାନ ତଥା ନିଜ ମତ ପ୍ରତି ଗଭୀର ନିଷ୍ଠାବାନ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ପରିବର୍ତ୍ତନର ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଗୋପନୀୟତା ଏହାର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି। ଅପକୃତିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ବିସ୍ମୟକରଣୀ। ତେଣୁ ପାର୍ଥବ ବିଚାରଧାରାରେ ଚିରନ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଠି ଉଚ୍ଚତର ଚିନ୍ମୟ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ।
अतएव यही राशि जड़ चेतना मध्य समन्वय कहले अत्युक्ति हेब ना। तेणु मोर प्रिय जहाँकि कुंभ राशि व्यक्ति मैंने मनोयोगितार सुगभीर निष्ठा बल उन्नत गुड़ तत्वर ए राशि सकल अनुसंधित हो पारि था। आज कथा जदि कहि बहुत शक्तिशाली भाव में कार्य करेंगे मन भितर अनेक साहस स्वावलंबी लोक मान पाखर बहुत आप टैलेंट जना पड़े। तेरे आज सर्वदा सब कार्य करने को आप प्रस्तुत रे। तेरे आप दूरयात्रा कर जो कौन कड़े जापारती आज समस्त सहित सुसंपर्क भल ये बहुत पॉजिटिव कार्ड अच्छी। तेणु आज एमती किसी कर्म करी दुस्साहस जहाँ को आप आग को जापारे तेज आज दिन भल निश्चित भाव में रे। आसतु देखा जे कि मीन राशि विषय। मीन राशि आपण कार्ड आसी 7 ऑफ पेंटाक्लस। ये मीन राशि गोटे सत्वगुण संपूर्ण तात्मिक जल राशि पांजी गुड़िक राशि चिन्ह भाव में गोटे चतुष्कोणीय मंडल अर्थात परिमध्य दुईटी मत्स्यर गोटिकर लांज आर पाख लांजटीर शिरोभोग थाई चित्रटीए देखा था। ये गोटे दि स्वभाव विशिष्ट राशि होती चर जल राशि स्थिर जल राशि उभयर गुण सन्निवेष्टित होता है। सुतरा यह समुद्र तुल्य मन कराए। यार उपर भाग उताल तरंग सते अभ्यंतरीण निम्न भाग रत भाग जोपरी सुस्थिर से मणि माणिक्य वैदुज्य पद्मरागादि रत्नादि बहु मूल्यवान पदार्थ पहाड़ प्रभृति भरा यही मीन लग्न जात व्यक्ति मानकर बहिर्भाग अर्थात वाय व्यवहार व्यक्तित्व कलना करा संभवपर केवे नुह। तेणु यही तेणु कहवाक गले यही व्यक्ति अत्यंत क्रोधी अभिमानी हो पारती किंतु उदार शांत निरहंकारी उच्चभिलाषी समदर्शी प्रभृति बहु अभ्यंतरीण गुणर से अधिकारी होता। तेणु मोर प्रिय मीन राशि आज स्पेशल कथा कहले ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड आसी कौन सी कार्य को आज अपेक्षा करते परिश्रम सफलता आपन को प्राप्ति हम धैर्य योजना मुताबक कैरियर अर्थ बाबद समय भल अच्छी जेहेतु ये गोटे दिन कार्ड अच्छी सब तो गोटे दिन पूर्ण होगा संभव नुह। यह मासिक कार्ड होते अलग प्रकार जेहेतु ये दिनकर कार्ड दिन भी आज आपंकर भल रेणु आपड़ अतीत में जहाँ भी परिश्रम करेंगे तार फल आज आपको मिल आपण क्यारियर आपंकर व्यवसाय जिते परिश्रम करेंगे तार फल आपको मिल कौन सूत्र अर्थ हो द्रव्य हो कौन लाभ प्राप्ति आपको निश्चित हम। प्रिय दर्शक बंधु आज 12टी राशि संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानक मु कहली जदि आपण मानकर जन्म जातक किंबा प्रतिकार करने आवश्यक पड़े चैनल माध्यम नंबर दि जाउछि आपण माने जोगाजोग करी प्रत्येक समस्या समाधान करंतु कारण केबे भी भांगी पड़ंतु नाही। आपण को पाई समस्या आसीबो समाधान भी बाट भी आसीबो कहीं भगवान समस्या सृष्टि करिसंती समाधान भगवान करिसंती। दिन अच्छी माने रात्रि अच्छी माने आलोक भी अच्छी तेबे सेतिपाई आपण सब मुहूर्त में भांगी पड़ंतु नहीं। जो समस्या गति करुँच समस्या को सामना करंतु अधैर्य हूँ नहीं प्रतिकार करी समाधान करी शांति रुहतु। रहुछि नमस्कार।